Alden, it's short update. And gym day ngayon ni Alden. Kasama mga ka-gym buddies niya. Solid yan. Ayan, kasama niya sila Prince at Mitch. Ayan, sabay sila nag-gym. Workout. Alden. Ayan, after yan, pagtakbo nila, mga umaga. Diretso gym. Kaya pag-aanda ni Alden eh. Yan ang bonding nila. Nag-push up po. Halo na rin chikahan yan. Yan ito. So ito pa yung IG story ni Alden. Yung Viber burst. Grabe, sinuntok pa nga si Alden. Stuntman. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. This is Twitch Short Reaction Live. Stay tuned for more videos. See ya.